2-3 tahun handholdingnya sudah selesai kan. Saya balikin ownership saya loh, shareholder saya ke Microskills Singapore. Wow. Nggak ambil satu perak pun. Wow. Yes, yeah, because it was my decision to abandon them. Ya. Jadi udahlah, lanjut di sini, start from zero lagi. Ya. Ya, as a freelance, nggak ada penghasilan dan sebagainya. Mau isi bensin, dompetnya 25.000 dong. What? Ya, dompetnya, that's all I had. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Masih ngobrol sama James Gui di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, please listen to our podcast. Kalau misalnya kalian lebih seneng dengerinnya melalui podcast aja, gue bakal yakinin kalian kalau misalnya cerita-cerita tetangga kita di sini semuanya itu very inspiring, dan siapa tahu aja bisa menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Karena gue percaya dengan kalian mendengarkan hal-hal baik dan juga hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, otomatis pikiran kalian pun juga akan tercerahkan dan kalian bertransformasi ke arah yang lebih baik dan menggantungkan hidup kalian hanya kepada Tuhan. Kita udah ada di semua digital platform podcast, langsung search aja Daniel Tetangga Kamu. Back to Pak James. So Pak James, perspektif gak sih? Kadang-kadang mungkin bagi orang lain kalau misalnya ngelihat, wah itu sih udah hancur banget. Iya. Tapi bagi kita, apalagi kita misalnya udah tahap posisi di mana kita berserah, kita udah memberikannya kepada Yesus semuanya, dan ada Roh Kudus juga di dalam diri kita. Akhirnya kalau misalnya ditanya, kapan lu jatuh-jatuh banget? Enggak sih, kita gak pernah mikir jatuh-jatuh banget gitu. Kayaknya ada aja yang nolongin gitu. Tapi mungkin kalau orang ngelihat dan dia ngelewatin, mungkin dia akan komplain gitu. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? You know, with the victim mentality gitu. But somehow, I don't know, what do you think? Could it be perspective? Absolutely. Somehow as we speak like that at a more personal level, ternyata kita banyak similarities ya. When I left Singapore, I was a director in the school, Microskills. I was driving a 4,000cc Jaguar. Wow. Okay. Ya, isi bensin 2 tangki loh. Wow. 4,000cc Daimler Jaguar. Okay, Daimler Benz. Okay. Dan ini Singapura by the way. Singapura tuh untuk punya mobil itu mahal banget. Banget itu. Itu zaman dulu COE baru muncul tuh. Okay, wow. Okay, anyway, mahal banget ya. And so Gilbert was driving another Jaguar, Daniel was having a Porsche. Okay. So kalau kita ke Kementerian Pendidikan, dan turun. Ini siapa ini? Public Training Center. Gila. Wow. Ya. Okay ya. Wow. So anyway, datang ke Indonesia. The franchisee sediakan mobil buat kami. Okay, it was a decent Mitsubishi Lancer, new one. So very decent. Okay, nah setelah 2-3 tahun handholdingnya sudah selesai kan. Franchisee-nya pun decided to not continue Microskills. Jadi saya left it and then nggak mau pulang nih. Dia lanjut as a freelance consultant untuk lembaga kursus. Jadi nggak ada fixed salary. Right. Ya, saya balikin ownership saya loh, shareholder saya ke Microskills Singapore. Wow. Nggak ambil satu perak pun. Wow. Yes, yeah, because it was my decision to abandon them. Right. Kalau misalnya sekarang di dunia startup, you could sell the share. I could have sold it. I could have, whatever lah. I said no. You took me on board. You helped me to become who I am. I'm sorry that I want to continue in Indonesia. Jadi I feel guilty loh. I'm sorry that I'm continuing in Indonesia. I'm sorry that I'm abandoning you guys. Yeah. Take back my share. Wow. That's it. Take back. Okay. Nah, jadi waktu itu nggak mikir rugi, malah pikirin so guilty loh. Yeah. So guilty to ini friendship loh itu. Yeah. Balikin. Yeah. Nah, jadi udahlah. Lanjut di sini, start from zero lagi. Ya, as a freelance, nggak ada penghasilan dan sebagainya. Turun dari Lancer, balikin Lancer, beli Civic Wonder second, nggak tahu second berapa tahun ya. Turun sampai Daihatsu Ceret.
Nah itu bisa bilang titik rendah kan ya. And at that point, tahun berapa itu? Tahun 91, 92, 93. Mau isi bensin, dompetnya 25.000 doang. What? Ya, dompetnya. That's all I had. Ini James Gui dari Singapura. Ya, kan? Yang Jaguar 4.000 cc. At that time, saya sudah punya club membership in Mandarin, Hotel Mandarin, Country Club and all that kan. Dan down. Nah, this is where I connect with your point. Sudah sesusah-susahnya, masih nggak rasa susah. Iya. Masih rasa, okay, so what next? Ya. What next? Apalagi yang gue bisa buat supaya bisa naik nih. Ya, okay, that didn't work. So what next? What next? Jadi, that optimism atau that naivety that drove us forward kan. Jadi nggak rasa victim. Exactly. Nggak bilang, tuh kan mestinya begini kan, you make your own choices, right? So pay for it lah, build up, go up again lah. Gitu. I resonate with that so much gitu. Karena ketika gue lagi di bawah pun juga gue mikir, okay, challenge accepted. You know, now dengan skill yang gue punya, dengan network yang gue sekarang udah buat, dengan resources yang gue punya. What can I do now to flip gitu, to make this better gitu. Dan you know, gimana orang bisa bilang kalau gue ini orang yang tidak pernah menyerah kalau misalnya gue nggak pernah mendapatkan sesuatu yang bisa membuat gue menyerah. You know what I mean? Betul. So this will be an awesome story to tell one day. Akhirnya that bener sih, optimism sama naivety yang kita percaya bahwa suatu saat gue akan ceritain nih. Kalau misalnya 5 tahun dari sekarang gue akan ceritain momen ini di podcastnya siapa gitu misalnya. Dan itu tentang kamu. Dan zaman dulu gak pikirin gue akan cerita. Gue gak kayak zaman dulu, gue gak kelintas. Someday somebody will ask me to do my testimony and people will be listening to it. No, it was just plain survival. Ini gak bisa, something has got to work man. And lucunya gak pernah kepikir balik ke Singapura minta duit from my brothers and sisters. That's true. They are very well to do. Gak pernah minta loh. Gak pernah pikir minta dari mereka aja lah. Enggak. Why? Belum kepepet. Padahal cuma 20.000 dompet. Masih belum rasa kepepet. Masih berasa gue masih bisa nafas. Let's move forward. Wow. Belum rasa kepepet. Wow. Lucu ya? Itu fighting spirit atau polos atau bodoh. Gak ngerti dah. Karena kadang-kadang minjem duit itu bisa menjadi sebuah budaya. Dan it's a culture. Tapi misalnya gini, I'm so sorry to say this ya, tapi maksudnya ketika saya jadi selebriti, ketika saya jadi public figure, saudara saya satu pun gak ada yang datang, weh udah kaya lo sekarang minta duit dong. Gak ada. Karena mereka punya ego yang cukup tinggi gitu ya. Kayak no, I'm not gonna. You know, kalau misalnya dia bisa, gue juga harus lebih hebat dari dia. Keren. You know, ada itunya gitu. Tapi I know some celebrities yang sayangnya begitu mereka udah terkenal sedikit, langsung saudara-saudaranya ngerubungin gitu. Bener-bener dan mulai ngasih rasa-rasa guilt trip. Guilt trip. Kayak, lu udah terkenal sekarang udah lupain lu keluarga lo ya. Lu sombong lu ya dan lain-lain gitu. So I wonder if that's cultural atau itu adalah sesuatu yang emang dari personal aja gitu. Kalau Pak James sendiri gimana? Cultural, hard to say across the board ya. Tapi cultural within the family, yes. Karena like you said, di keluarga gue juga, gue gak pernah dengar my brother borrowing money from my sister going to my brother asking for help. Gak pernah terjadi situ. Each his own. You have your own family, you make it on your own lah. For better or for worse. Jadi prinsip gotong royong itu bisa dibilang sangat kurang di keluarga gue sendiri. You are on your own gitu loh. You have your own husband, you have your own family, you have your own capability. Lu bawa diri lah. Gitu. Okay. Oh yeah, that's a really good answer. I guess it is like that in my family juga kalau gitu. So then what happened sampai akhirnya dari cuma 25.000 di dompet untuk bensin? When was the turning point? One thing led to another, and then I think somewhere in 1993, consulting for a training center, computer training as a consultant saya lihat mereka cara terima inquiries, answering inquiries, nggak atraktif banget gitu, nggak menjual, just answering
and giving information gitu aja, tidak menjual. So different from the way we sold our courses back in Micro Skills in Singapore gitu loh. Jadi gregetan gitu walaupun bukan urusan saya ya. Terus gurunya sudah dijadwalkan datang jam segini, murid-murid sudah datang, gurunya nggak datang. Zaman dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa dikontak, murid-murid tunggu 2 jam, guru nggak datang, sorry ya pulang ya gitu. That kind of quality of service. Orang tua marah-marah, resepsionis pun nggak bisa jawab. You see. So I decided to teach them. Ini di another computer course juga? Another computer training school. I was the consultant. That was 1993 in Jakarta. Okay. So saya ajar mereka tata krama telepon begini loh. Handling inquiries gini. Kalau orang tanya gini, maksudnya apa? You jawabnya gini, tanyanya apa? Dari sini setelah jawab harus lari ke pendaftaran dong. Gitu loh ya, jangan sampai oke terima kasih, entar saya pikir-pikir. Terima kasih Bu, dah. Nah ini siapa nih? Nggak tahu. Gimana mau follow up? Entar dia bel kembali. Sepolos itu loh. Right. Sepolos itu ya. So I mean that's not in our DNA gitu loh. In Micro Skills gitu lu digantung loh. Ya. Sekarang lu gini aja. Jadi kita bikin SOP aja mereka. Then my colleague there said, ini bagus loh di Indonesia nggak ada loh. Why don't you do it? That's where we started to offer public workshops ya. Nah di sana 1993 saya lihat ini ada potential nih. Jadi saya ajak dia, why don't you invest in one staff for me? Dan that staff nanti gue ajak dia untuk marketing and so on lah. Dia bilang, wah enggak lah. Jadi at that point saya ya udah oke lah. Gue buka sendiri aja. Wow. Dan 1994 gue buka sendiri. Buka sendiri. Baru started with 11 peserta, 12 peserta, and then one thing led to another. Started small ya. Dan sekarang kayaknya yang udah dengerin seminarnya seorang James Gui itu yang saya lihat udah 1 juta lebih gitu. Ada, puji Tuhan. Ada. Over the years ya. Over the years. Yeah. Puji Tuhan. That's amazing. That's amazing. Kayak benar-benar do not despise the small beginnings. Yes. And beyond my wildest dreams. What we've got lah ya. One thing and another. When you mentioned a lot about God in your life gitu ya. When did kapan sih Tuhan itu suddenly become nyata, real to you gitu? Atau having that relationship with God? Seperti saya bilang, dari dulu I always felt that God was with me. Okay, so nothing really drastic and tragic would befall me lah. Even if anything, I mean, if he's with me, he would not let me fall flat on my face lah for no reason gitu loh. But I experienced very strong relationship with him maybe about 20 over years ago. 20 over years ago, saya lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin talk to him. So I felt that bond. I felt that bond. What happened 20 years ago? No, I was just more consistent. I was just more consistent. Gak ada yang trigger gitu? Gak ada yang trigger, more consistent. So I felt that bond, relationship with him. Ya kadang-kadang can thank, kadang-kadang can sing. Maybe because I was self-driving at that time. Jadi self-driving kan kita lebih banyak privacy ya. Kita mau puji-pujian di dalam mobil, kita mau doa, kita mau ngomong sama Tuhan, kita mau komplain sama Tuhan, kan mobil kita sendiri itu. Gak ada supir di situ. Gak ada supir ya. Sejak ada supir mungkin that privacy is gone. So you have to make special time. And unfortunately seiring dengan kesibukannya, ya intensitasnya berkurang. So even until today until today saya rindu connection yang I had with him 20 years ago. Oh wow. So I'm trying slowly to build back to that level of connection. Tapi puji Tuhan, he showed me that level of connection was possible. So that I can then go back to that benchmark. And then go beyond. Tapi jadi it was good in that sense lah. Tapi jadi sekarang I'm slowly going back to that level of connection. And it seems like kayak tadi itu ya, dari yang cuman 25.000 di dompet sampai akhirnya 11 orang itu,
you are confident. Maksudnya tetap masih bisa convince orang. Banyak orang nih sekarang ini dengan situasinya yang ada, tapi mereka udah gak confident lagi. They lose their confidence. How much does God play a role in that confidence gitu? Kalau misalnya, karena ada orang yang kayaknya, aduh gila siapa gue bisa nge-convince orang untuk ngambil courses untuk gue trainingin mereka gitu misalnya. You know what I mean? Atau misalnya Pak James tuh gregetan gitu kayak, ini gimana sih bla bla bla. Dan akhirnya orang banyak mikir kayak, you know what, biarpun gue gregetan, siapa gue cuma punya 25.000 di dompet gue, bensin aja gue gak bisa isi, siapa gue untuk, you know, siapa gue, right? Siapa But gua. how do you have that confidence to, especially at that time, satu siapa gue, orang belum kenal gue, siapa, bahasa Indonesianya berantakan, and then orang masih belum tahu apa itu seminar, apa itu training. Jadi yang daftarin karyawannya ikut adalah perusahaan internasional. Shell, Schlumberger, FedEx. They had the budget for training, Coca-Cola. Local companies nggak tahu. Nggak bakalan spend money. So again, that confidence came again because I did not pray fervently. God tell me what to do. What should I do? Bless this activity. Enggak sampai segitunya. Pray regularly, pray routinely ada. Maybe because that regular prayer, you know that He's there lah. Jadi enggak ada, Tuhan tolong bless this event, bless this brochure. Jangan sampai segitu. 15 orang ikut, kan gak sampai segitunya. Tapi karena bless this day, bless me, everything you do, you know, in your favor, gitu ya. So jalan aja lah, gitu. Jadi so that's why my spiritual journey is not really intense, you know. Tapi it's I guess consistent lah in that sense. One day dapat training, order outbound training di gunung nih, outbound training di Gunung Prangango di Bogor ya. I had to make a U-turn back ya. Jadi saya mau turun dari mobil to check dong. Begitu saya buka pintu saya dari driver seat, kok jurang? What? Setengah mobil sudah ngegantung nih. Along the way lah saya lagi pikir, jangan-jangan ini tanda ya. Tanda bahwa kapan sih you want to really accept me?